Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are always fine, happy, and spirit for learning English. Okay, anak-anak, let me introduce myself. My name is Mr. Dedi. I am from SD Yamasto Rungkut, Surabaya. Okay, right now Mr. Dedi is not alone. Mr. Dedi tidak sendirian. Jadi Mr. Dedi bersama dengan via Zoom dari anak-anak dari SD Yamasto Rungkut, Surabaya dan dari SD Islam Saroja. Oke, kita sapa dulu ya anak-anak. Oke anak-anak, halo anak-anak. Okay, how are you today? Hello. I'm fine, thank you. Okay. Okay, right now Mr. Dedi juga punya teman ya untuk menghandle acara pada pagi hari ini, yaitu welcome to Miss Linda. Okay. Good morning, Miss Linda. Good morning, Mr. Dedi. How are you today? Alhamdulillah, I am fine. And you? I'm very well, thank you. Okay, Miss Linda, let's introduce yourself to the students. Okay, students. Hello, good morning. How are you? Okay. Okay, now ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. So, let me introduce myself. My name is Nur Novelinda Sari. You can call me Miss Linda. I am an English teacher and I teach in SD Islam Saroja, Kutisari Utara, Kecamatan Tenggelis Mejoyo, Surabaya. Okay, let's say hello to our students. Okay. Hello students in Surabaya. Welcome to our program Belajar dari rumah bersama guruku. This program is brought by Dinas Pendidikan Kota Surabaya and supported by Jawa Post TV, always respect, entertain, and independent. Okay, Miss Linda? Iya, Mr. Dedi. Okay, it's time praying first. Okay, now students in Surabaya. What is the material today? Okay, our material in this today about times. Ya, yang pertama kita belajar tentang waktu, and the second is about season, and the third is about weather. Ya, jadi yang pertama kita akan belajar tentang waktu, yang kedua tentang musim, dan yang ketiga tentang cuaca, Mr. Dedi. Okay, right now the learning purpose of this lesson is the first is to understand about using time in our daily life. Jadi untuk mengetahui apa sih penggunaan waktu dalam bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. And the second, to understand about season and weather in Indonesia and another country. Ya. Jadi yang kedua kita akan belajar tentang musim dan cuaca yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Okay. Okay, Mr. Dedi, now it's time for you to explain about time. Okay. Time is yours. Okay, thank you, Miss Linda. Okay, right now, anak-anak. Okay, sekarang Mr. Dedi will explain about time. What's the time? Jadi kita menggunakan penggunaan time dalam bahasa Inggris ya. Di sini ada jam. Nah, kita menggunakan apa anak-anak? Jadi kita bisa menggunakan past atau to. Nah, di sini ada kosakatanya. Ketika menggunakan past berarti artinya apa? Lebih. Nah, kalau to berarti kurang. Kalau half berarti 30 menit ya. Sedangkan kalau a quarter menunjukkan 15 menit. Nah, sekarang kalau jamnya tepat berarti menggunakan o'clock. Tepat ya. Oke, jadi antara yang berwarna merah di situ
dari angka 1 sampai 6 berarti anak-anak nanti menggunakan pas. Sedangkan kalau sudah lebih dari 30 menit berarti 31 sampai 59 menit berarti anak-anak menggunakan to, ya. Oke, sekarang kita praktek dulu. Using a clock. Penggunaan a clock dalam bahasa Inggris. You can use a clock when the long sign. Jadi ketika tanda panjang itu di angka 12, maka anak-anak harus menggunakan a clock dalam bahasa Inggris. Kalau yang jarum panjang di angka yang lain apakah boleh? Tidak boleh, ya. Jadi hanya a clock digunakan ketika jarum panjangnya di angka 12. Oke, seperti 3 o'clock, 8 o'clock, 11 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock, and 6 o'clock, like this one. Oke, like this one again. Di sini adalah time to the quarter hour. Jadi waktu untuk 1/4 jam. Waktu untuk 1/4 jam kita menggunakan apa anak-anak? Yaitu quarter. Jadi tinggal quarter past atau quarter to. Jadi kalau lebih 15 kita menggunakan pas, kalau kurang berarti menggunakan to. Gambar yang pertama di situ adalah o'clock, berarti 9 o'clock. Jadi kalau gambar kedua lebihnya 15 menit berarti menggunakan quarter past 9. Dari yang ketiga juga setengah, berarti half past 9. Yang keempat adalah a quarter to 10, ya. Dan terakhir adalah 10 o'clock. Oke anak-anak, don't go anywhere. Stay on the program. Belajar dari rumah bersama guruku. Hai. Welcome back to Belajar dari rumah bersama guruku. Oke student, let's continue again, ya. Sekarang kita telling time. Jadi ini adalah penggunaan time. Jadi kita menggunakan pas atau 10 past 2. It's quarter past 2. Mau bertanya, ya. Oke, Miss Linda, I wanna ask a question for you. Okay, what? Oke, good. Thank you. Oke, saya tunjuk lagi. Satu lagi yaitu Ali Afisna. What time do you sleep every night? Okay, Miss Linda, maybe you can any question to students? Okay, I also have questions for my students, ya. Okay, the first question is for Mas Rizky Mahya. Hello, Mas Rizky Mahya. What time do you have lunch, Mas Rizky Mahya? What time do you have lunch? I have lunch at 1 p.m. Okay, good job. And the second questions for Mbak Dinda Dinara. Mbak Dinda Dinara. Okay, what time do you get up? I get up in the morning. Okay, very good. Okay, Mr. Daddy. Okay, good. Okay, sekarang you can look at this. Oke, lihat gambar dulu ya. Nanti Mister juga akan nunjuk siapa ya. Kira-kira ini jam berapa ya. Oke, kalau saya tunjuk Dava. What time is it? Oke, what time is it? Pas. Jam berapa? It's Oke, pinter. 7 o'clock. Oke. Iya. Oke, thank you very much.
Oke, anak-anak sudah bisa semua ya. Oke, Miss Linda. Oke, Mr. Maybe Dedi. any question? Ya, maybe any question for students. Ayo, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Ada pertanyaan dari anak-anak? Oke, ada pertanyaan ternyata, Mr. Dedi. Oke, Nizam itu ya. Iya, Nizam. Oke, what the question, Mas Nizam? What the questions? How to use EM and PM in daily life? Oke, how to use PM and EM in daily life, Mr. Dedi. You can use EM and PM, yes. If EM, you can use in early morning. Jadi di pagi hari at jam 00 until jam 12 siang. Ketika jam 12 siang sampai jam 12 malam, you can use PM. Nah, itu penggunaan EM dan PM dalam bahasa Inggris. Oke, thank you anak-anak. Oke, Miss Linda. Sekarang kita coba yang ada di gambar ini ya. Kira-kira what time is it? Jam berapa anak-anak yang ini? Oke, anak-anak yang di rumah juga bisa menjawab ya. Anak-anak yang di rumah juga Jawabannya bisa menjawab. apa kira-kira? It's Oke, benar. It's 3:30, yes. Oke, selanjutnya yang kedua gambarnya ini jam berapa anak-anak? 3 o'clock. Bagus, pintar. Oke, Miss Linda. It's time for you to explain about the next lesson. Okay. Okay, now students, now Miss Linda want to explain to you about season and weather. Yeah. But before we learn season and weather, Miss Linda have a song. Ya, Miss Linda punya lagu, Mr. Dedi. Biar anak-anak di rumah dan yang ada di Zoom tambah semangat belajar bahasa Inggrisnya hari ini. Saya juga suka lagunya. Iya, oke. Now please listen to me. Ya, dengarkan Miss Linda dulu and then let's sing together. Oke. 1, 2, 3. Tik 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 hujan turun disebut rainy. Langitnya cerah namanya sunny. Kalau berawan namanya cloudy. Berkabut foggy, bersalju snowy. Oke, let's sing together ya. Let's sing together. 1, 2, 3. Tik 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 hujan turun disebut rainy. Langitnya cerah namanya sunny. Kalau berawan namanya cloudy. Berkabut foggy, bersalju snowy. Oke, thank you students. Anak-anak tambah senang ya, Miss? Iya, anak-anak tambah senang sepertinya ya. Oke, anak-anak, don't go anywhere. After this, Mr. Linda will explain more. Oke, stay on the program. Belajar dari rumah bersama guruku. Hai hai hai, welcome back to Belajar dari Rumah bersama Guruku. Okay, now students, Miss Linda want to explain to you about season. Yeah. See the season in another country, especially in Europe. Yeah. Okay, I want to ask to you, do you ever go to Europe? Apakah anak-anak sudah pernah pergi ke Eropa? Yang ada di Surabaya maupun di Zoom, ada yang sudah pernah pergi ke Eropa? Saya Oh belum, oke. belajar bahasa Inggris dulu. Oke, there are 4 season in Europe. Ya, ada 4 musim di Eropa. The first is spring. The second is summer. The third is autumn or fall, and the last is winter. Oke, what the meaning of spring? Apa ya kira-kira artinya spring? Oke, good job. Spring it means musim semi, ya. And the second is summer. Summer it means musim panas, ya.
And the third is autumn or fall. Autumn or fall, it means musim gugur. And the last is winter, musim dingin. Okay, please look at the picture ya. Bisa dilihat gambarnya. Spring like this ya. Apa ya kira-kira spring ini? Tadi musim semi. Musim semi itu apa ya? Okay, spring, it happens in March, April, and May ya. Jadi musim semi ini terjadi di bulan Maret, April, dan Mei ya. Musim ini cuacanya cenderung hangat tetapi sering hujan. Makanya bunga-bunga pada bermekaran ya. Oke. Tuh untuk yang spring. And then summer. Oke, summer it happens in June, July, and August ya. Summer ini, musim panas ini terjadi di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, musim ini cuacanya cenderung hangat, bahkan sering sangat panas ya. Saat sekarang ini ya musim summer ya, sangat panas sekali cuacanya. And then autumn or fall ya, it happens in September, October, and November. Nah, musim gugur ini terjadi di bulan September, Oktober, and November ya. Musim ini masanya lebih pendek, semakin dingin dan daun-daun pada berguguran ya. Jadi daun-daun yang ada di pohon itu pada berguguran untuk yang musim gugur ini. And then the last is winter ya. It happens in December, January, and February ya. Musim dingin ini terjadi di bulan Desember, Januari, dan Februari. Nah, musim ini terasa lebih dingin. Soalnya kenapa? Sering bersalju ya, anak-anak ya. Okay, understand? Four season in Europe ya. The first is spring, the second is summer, the third is autumn or fall, and the fourth is winter. Okay, Mr. Daddy. Okay, Miss Linda. Yes. Okay, how about the season in our country, Indonesia? Okay, how about in Indonesia? Maybe. Can you explain again about Yes, it? of course. Yeah. Maybe students in Surabaya or in Zoom ada yang sudah tahu ada berapa ya kira-kira musim yang ada di Indonesia? Oke, ada dua, pinter. Ada dua ya. The first is dry season and the second is rainy season. Oke. Indonesia has two season. Indonesia mempunyai dua musim. There are rainy and dry season. Ya. Rainy season lasts from October to March and dry season lasts from April to September. In the rainy season, the weather is cold. Ya, kalau di musim hujan itu cuacanya sangat dingin sekali. Ya, the weather is cold, and in the dry season, kalau di musim kemarau, the weather is hot. Ya, kalau di musim kemarau sangat panas sekali cuacanya. Oke, you can look the picture ya. Bisa dilihat rainy season and dry season. Ya. Untuk yang rainy season, nah itu pada hujan-hujanan. Untuk yang dry season, tanah pada mengering ya karena musim kemarau. Oke. Itu tadi kita belajar tentang musim ya Mr. Daddy ya. Betul sekali. Oke, next weather. Nah, tadi kita sudah bernyanyi ya, sudah bernyanyi bersama-sama. Now please listen and repeat after me ya. Dengarkan dan tirukan setelah Miss Linda. Oke. Cold, Dingin, hot, panas, snowy, bersalju, foggy, berkabut, rainy, hujan, windy, berangin, sunny, cerah, cloudy, berawan, thunder, guntur atau petir, lightning, cahaya, dark, gelap, stormy, badai, rainbow. pelangi. Oke, itu tadi weather ya, namanya cuaca ya anak-anak ya. Oke. Okay, Miss Linda, what is our conclusion today? Oke, our conclusion in this today. Okay, the first is
we can know more about using of time in our daily life. Jadi sekarang kita sudah mengetahui apa sih penggunaan waktu dalam bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Okay, and the second, we can know season and weather in Indonesia and another country ya. Jadi kita bisa tahu musim yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Oke, Miss Linda. Tak terasa ya, Miss Linda. Iya. We study together with all students for about 30 minutes. Yeah, because I'm very happy in this today, Mr. Reddy. Wow, I think the student enjoy this program too. Jadi anak-anak sudah semangat ya tetap belajarnya ya. Oke, jadi the next Miss Linda will explain you more about, especially for the third grade, about season and weather again. Jadi Miss Linda nanti akan melanjutkan materinya tentang season and weather pada pertemuan berikutnya ya. Nah, makanya jangan anak-anak tetap belajar yang rajin. Karena apa? Belajar itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Miss Linda? So Let's next pray month, together. So next month we meet again with Miss Linda ya. Bulan depan kita bertemu lagi dengan Miss Linda ya. Oke, tetap dalam program Belajar dari rumah bersama guruku. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.